Saluons les uns les autres. 보나페티. Bon appétit. 인사하세요. 보나페티. 오늘 우리 제목이 영혼도 양식이 필요하다라는 제목입니다. Le titre du message, c'est notre âme a aussi besoin de nourriture. 그래서 우리 식사 맛있게 하세요 인사가 보나페티죠. Donc nous disons bon appétit avant de commencer à manger. 오늘 우리 예배 드릴 때에 하나님께서 풍성한 양식을 우리한테 주실 것입니다. À ce moment du culte, Dieu nous apportera la nourriture en abondance. 그 영적으로 힘도 얻고 또 영양분도 회복하고 또 맛있는 배부른 그런 축복의 식사 시간 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis d'avoir ce temps d'être fortifié, d'être nourri par la parole de manière spirituelle. 육신적으로도 밥을 안 먹고 줄이게 되면은 힘이 빠져요. Même lorsque nous ne mangeons pas la nourriture physique, nous pouvons perdre de la force, nous pouvons être affaiblis. 저는 이상하게 어릴 때 좀 배고프게 자라서 그런지 먹는데 약해요. Moi, bizarrement, peut-être parce que j'ai grandi dans des environnements difficiles et donc je suis faible devant les nourritures. 밥을 제때 안 먹으면 막 신경질이 나요. Et quand je ne mange pas assez tôt pour 뭐 le 목적을 repas, 가지고 금식기도 할 때야 어쩔 수 없지만은 그렇지 않은데 이렇게 밥을 안 먹고 있으면 신경질이 막 나요. quand je ne mange pas suffisamment au temps voulu, en fait, je suis facilement énervé, sauf dans des cas où on jeûne. 뭘 하고자 하는 의욕도 떨어지고요. Parfois, on perd même la force, l'intention de faire des choses. 머리도 조금 안 돌아가서 좀 판단도 막 흐려지는 것 같아요. Et puis même parfois, j'arrive pas à bien faire fonctionner mon cerveau et donc mes décisions sont plus lentes. 그러다가 이제 맛있는 식사를 하잖아요. Mais quand je commence à manger, bien manger, 근데 굉장히 행복해요. je suis à ce moment-là très heureux. 뭐 힘도 나고요. Je suis fortifié. 또 이렇게 배도 부르고 하면 여유도 생기고요. Et puis quand j'ai le ventre plein, je suis plus disposé. 뭔 일을 하려고 할 때 막 의욕도 생기고요. Et puis j'ai plus d'intention, je suis plus 혹시 motivé à 여러분들 faire. 인생을 살아가면서 혹시 그런 적 없습니까? Est-ce que dans votre vie aussi, vous n'avez pas rencontré de ce genre de 이상하게 moments? 막 신경질이 나. Parfois, vous êtes en colère pour une raison inconnue, 별일 하는데 스트레스가 너무 심해. alors que ce n'est pas quelque chose de très grave, mais parfois je subis de stress. 다른 사람을 배려할 마음의 여유가 없어. Je n'ai pas une disponibilité suffisante pour penser aux autres. 또 뭐 행복하지도 않아요. Et puis je n'ai pas de joie non plus. 이제 그게 바로 영적으로 배고파서 그런 거거든요. C'est parce que nous avons la faim spirituelle. 이게 영적인 양식을 안 먹어서 그런 거거든요. C'est parce que nous n'avons pas encore mangé la nourriture spirituelle. 하나님의 말씀으로 우리 영적인 양식을 우리가 풍성하게 먹을 때에 이게 세상에서는 얻을 수 없는 답과 행복과 만족을 얻을 수 있습니다. Lorsque nous sommes nourris par la parole de manière spirituelle, alors nous pouvons recevoir la joie et la satisfaction que le monde ne peut pas donner. 사람들은 하나님이 계시다는 것을 잘 안 믿어요. Les gens du monde ne croient pas que Dieu existe. 또 영적 세계가 있다는 것도 잘 안 믿어요. Et puis ils ne croient pas non plus que le monde spirituel existe. 그러니까 당연히 영혼이 있다는 사실도 잘 몰라요. Et donc, bien sûr, ils ne croient pas au fait que l'esprit existe. 근데 이제 문제는 그래도 괜찮으면 되는데 이 영적인 문제가 자꾸 들어와요. Et le problème, c'est que si tout allait bien avec cela, c'est que c'est bon, mais finalement, les problèmes spirituels vont continuer d'entrer. 아니, 분명히 존재하는데 안 믿으니까 이게 영적으로 문제가 돼갖고 자꾸 들어와요. Alors que ce sont des choses qui existent réellement, mais que les gens ne croient pas, en fait, les problèmes spirituels arrivent. 동물들은 영적 문제라는 게 없습니다. Pour les animaux, il n'y a pas de problème spirituel. 그냥 배고프면 뭐 굶고 뭐 죽고 뭐 이런 거지. 그 영적 문제라는 게 없어요. Parce que les animaux suivent leur propre instinct, donc ils vont manger ou ils vont mourir, mais ils n'ont pas de problème spirituel. 근데 사람한테는 이 영적 문제가 있어요. Mais l'homme possède des problèmes spirituels. 그래갖고 우리가 살고 있는 이 프랑스 그리고 유럽 국가들이 서유럽 국가들은 다 잘 살거든요. Et c'est pour ça que la France ou d'autres pays de l'Europe
dans lesquels nous vivons, ce sont tous des pays bien développés. 아니 우리가 다 잘 살기를 원하잖아요. Et puis nous voulons tous que notre vie soit la meilleure possible. 근데 이 유럽 국가들은 이미 오래전부터 잘 살고 있어. Mais les pays européens sont déjà des pays depuis longtemps, des pays développés. 복지도 너무 잘 돼 있어요. Il y a une disposition sociale qui est meilleure. 우리나라와 비교해 보면은 복지 수준은 굉장히 뛰어나요. Le niveau des aides sociales comparées à la Corée sont bien plus importantes. 그런데 자살하는 사람들 굉장히 많아요. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se suicident. 여러분들 돌아다니는 정신병자들은 잘 없습니다. Il y a très peu de gens qui sont dans la rue et qui sont malades mentales. 왜냐 이미 정신병원이 꽉 찼어요. 다 들어가 있어요. Pourquoi? Parce que les centres psychiatriques sont déjà remplis. 심각합니다. C'est grave ce qui se passe. 이제 마약 문제까지요. 심각해져요. Maintenant, les problèmes de la drogue vont s'intensifier. 이게 이렇게 잘 사는 나라들이에요. Ce sont tous des pays développés. 이 영적인 문제가 자꾸 들어오는 거예요. Mais les problèmes spirituels vont continuer d'entrer. 그래서 하나님께서 오늘 본문의 성막 중에서 진설병상을 만들라고 지금 말하고 있습니다. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu demande de faire la table de pain de proposition. 이 떡상을 말하는 거예요. 떡상. C'est la table pour les pains. 그 이제 이스라엘 백성들은 주식이 떡이니까요. Parce que le pain, c'est la nourriture pour le peuple Israël. 그렇게 떡을 동그랗게 이렇게 만들어 가지고 12지파를 대표하듯이 12개를 쌓아서 지성소 바로 문 앞에다 딱 두도록 한 거예요. Donc Dieu a demandé à ce que les pains soient faits en forme ronde et qu'il fasse 12 pains en considérant les 12 tribus d'Israël. 이게 주는 의미가 굉장히 큽니다. Et cette signification est importante. 출애굽한 이스라엘 백성들이 지금 광야길을 가고 있잖아요. Le peuple Israël qui est sorti d'Égypte est en train de marcher sur le chemin du 제일 désert. 급한 게 지금 먹는 문제예요. Et la chose la plus urgente, c'était la nourriture. 아니 광야에서 어떻게 농사를 짓습니까? Comment est-ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'ils peuvent récolter des choses dans le désert? 누가 공급해 주는 나라들도 없어요. Il n'y a même pas de pays avec qui ils peuvent faire du commerce. 아니 출애굽해 갖고 애굽에서 해방돼 갖고 나올 때는 좋았는데 당장 광야에서 먹을 게 없단 말이에요. Puis lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient contents parce qu'ils sont libérés, mais dans le désert, il n'y a pas de quoi manger. 이게요. 뭐 수백 명 이런 사람이 아니잖아요, 지금. Et donc, 200만 명이란 말이에요. ce n'est pas non plus des centaines de personnes, mais c'était 2 millions de personnes qui étaient en train de marcher en même temps. 그때 하나님께서 하늘에서 만나를 내려 주신 거예요. Et à ce moment-là, Dieu a fait descendre de la manne du ciel. 할렐루야. 하나님께서 준비하신 이거는 뭐 지금 세상에 존재하는 게 아니죠. 먹을 걸 주신 거예요. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui existe dans le monde, mais Dieu a préparé donc quelque chose à manger au peuple Israël. 또 고기 못 먹는다고 불평하니까 메추라기를 또 주셨어요. Et puis, il se plaignait du fait qu'il n'y avait pas de viande, donc Dieu a envoyé maintenant des cailles pour qu'ils mangent des oiseaux. 이 영적인 의미들이 굉장히 있는 거거든요. Et donc, ça a aussi des significations 오늘 spirituelles. 하나님의 말씀 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis donc de saisir la parole de Dieu. 그래서 우리 인간에게는 육신의 양식도 필요합니다. Donc l'homme, l'être humain a besoin de la nourriture physique. 또 지식의 양식도 필요하죠. Il a aussi besoin de se nourrir de connaissances. 그러나 진짜 중요한 거는 영의 양식입니다. Mais ce qui est le plus important, c'est la nourriture 이 사람들이 spirituelle. 이걸 잘 몰라요. Et les gens ignorent cela. 그래서 이제 말씀을 통해서 떡상을 만들라고 하면서 하나님이 가르쳐 주시는 거죠. Et donc, à travers la parole, à travers les ordres qu'il donne au peuple Israël, Dieu donne ces notions spirituelles. 예수님이 오셨을 때도 많은 사람들이 예수님을 따라다녔거든요. Même au moment où Jésus est arrivé, il y avait une grande foule de personnes qui suivaient Jésus. 많은 병자들을 고치셨죠. Il a guéri des personnes sur le chemin. 그리고 또 말씀을 가르치셨죠. Et puis il a donné des enseignements. 그러니까 지금까지 들어보지 못했던 말씀이란 말이에요. C'était des paroles qu'ils n'avaient pas entendues auparavant. 그때 막 붐이 이런 거예요. Et donc il y a eu une tumulte à ce moment-là. 왜 여러분들 지금 저는 잘 모르는데 블랙핑크 이런 거 있잖아요. BTS 이래 오면은요 난리 나버립니다 지금. Moi, je ne connais pas très bien, mais s'il y avait des chanteurs, des groupes de chanteurs qui arrivent faire des concerts, il y a des milliers de personnes qui se 수만 réunissent. 명의 우리 그 청소년들이 막 거기 막 몰려가요.
des milliers de personnes, de jeunes, vont se réunir pour regarder ces 아, concerts. 수십만 명이 몰려요. Ce sont des centaines dizaines, centaines de milliers de personnes qui se réunissent. 그러니까 이제 그거 마치고 나서 이제 집으로 돌아갈 때 막 지하철이 막 미어 터지는 거예요. Puis à la fin de ces concerts, les gens vont rentrer et puis les moyens de transport sont complètement complets. 예수님이 오셨을 때는 지금처럼 인구가 그렇게 많지 않은 시절이거든요. Au moment où Jésus était arrivé, c'était pas non plus un moment où la population était très importante. 근데 예수님을 만나기 위해서요. 수만 명이 예수님을 지금 따라다니는 거예요. Mais pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui suivaient. 그 메시지가 계속 되는 거예요. Et donc, Jésus continuait de donner la parole. 그렇게 이제 도시락 싸온 거는 이미 다 먹어버렸어. Et puis, ils avaient fini de manger, en fait, tout ce qu'il avait apporté alors qu'ils étaient en train de 근데 suivre Jésus. 영적으로 얼마나 갈급했는지 이 사람들이 돌아갈 생각을 안 하는 거라. Mais ils avaient une telle soif spirituelle qu'ils ne pensaient pas rentrer chez eux. 할렐루야. 여러분들 영적으로 은혜 받으시기 바랍니다. Donc, soyez fortifiés aujourd'hui. 아이 그래가지고 있잖아요. 육신적으로는 배가 고프잖아요. Et donc, mais physiquement, bien sûr qu'ils vont sentir la faim. 그래서 그때 예수님께서 오병이어의 기적을 일으킨 거예요. Et à ce moment-là, Dieu a fait le miracle des 5 pains de poisson. 육신에 먹을 것도 공급해 주셨다는 얘기죠. Autrement dit, il a même donné la nourriture physique. 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천 명을 먹이고 12강주리가 남았다. 이 기적을 말하는 거예요. Donc on parle de ce miracle où Dieu a nourri 5000 personnes à travers 5 pains et 2 poissons. Et il a même laissé 12 paniers restants. 그 5천 명은 여자들과 애들은 숫자에 넣지도 않아요. Et puis quand on compte le nombre de personnes, on ne compte pas les femmes et les enfants parmi les 5000 personnes. 이스라엘 백성들도 희한해요. 또 여자들은 또 사람 취급 잘 안 해요. Et à l'époque, ils étaient bizarres parce que les femmes n'étaient pas comptées comme des personnes. 그래가지고 있잖아요. 그러면 남자만 5천 명이고 여자들, 아이들까지 포함시키면 수만 명이에요. Et donc, il y avait seulement 5000 hommes. Donc, si on comptait également les femmes et les enfants, ça faisait au moins 10 000 personnes. 그래갖고 보리떡 5개와 물고기 2마리 가지고 예수님이 축사하시고 제자들한테 나눠주라고 이렇게 딱 전달해 주는데 이게 있잖아요. 나눠주는데 끊임없이 계속 생기는 거예요. Et donc, Dieu a béni les pains et les poissons. Et il a commencé à partager aux apôtres. Et ça ne finissait pas. 얼마나 충분했는지 다 배불리 먹고 남은 걸 거두었거든요. Il y en avait tellement que ils ont tous mangé suffisamment et ils ont rassemblé ce qui est resté. 그게 12강줄이라. C'était 12 paniers. 그 제자들이 12명이잖아요. Et il y avait 12 apôtres. 오늘 이 떡상에 12지파 대표하는 12개를 갖다 쌓으라 하잖아요. Et puis Dieu a demandé de mettre 12 pains sur cette table de pain. 쉽게 말하면 하나님께서요 풍성한 만나 영적인 양식을 주시겠다는 거예요. Autrement dit, Dieu est en train de nous promettre qu'il nous donnera l'abondance en nourriture. 그러니까 사람들이 깜짝 놀란 거죠. Et donc les gens étaient surpris. 그러니까 막 사람들이요 예수님을 우리 왕으로 삼자, 임금으로 삼자. 그러면은 이 로마를 물리칠 수 있다. 뭐 이래갖고 막 사람들이 막 몰려든 거예요. Alors les gens étaient complètement surpris et ils ont commencé à se dire nous allons prendre pour roi ce Jésus, comme ça nous allons pouvoir être libérés des Romains. 예수님이 그 자리를 피했다 그랬어요. Et on voit dans la Bible que Jésus s'est enfui à cause de cela. 그 사건 이후에 예수님이 제자들한테 특별히 메시지를 주십니다. Et juste après cet événement, Jésus donne un message en particulier aux apôtres. 너희가 이 떡 먹은 것 때문에 사람들이 나를 쫓아오는데 이건 진짜 아니다. Et il était en train de dire que les gens me suivent parce qu'ils ont mangé du pain, mais ce n'est pas le vrai pain qu'ils ont mangé. 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 영원한 생명의 양식을 위해서 일해라. Il a dit ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. 내가 바로 생명의 떡이다. Il a dit je suis le pain de la vie. 내가 하늘로부터 내려온 생명의 떡이다. Je suis le pain de la vie qui est descendu du ciel. 할렐루야. 여러분들 오늘요 정말 이 말씀을 잘 들으면은 이런 평생 안 줄일 수 있다니까요. Et si vous écoutez aujourd'hui la parole de Dieu attentivement, vous n'aurez jamais faim. 내가 주는 떡을 먹는 자는
영원히 줄이지 아니할 것이요. Il a dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. 성경에 응답받았던 사람들은 그 생명의 떡을 딱 간직한 사람들입니다. Et donc les gens qui ont reçu la réponse dans la Bible, c'était les personnes qui ont gardé ce pain de vie. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux bénir de commencer à recevoir une telle bénédiction. 내가 주는 떡, 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 줄이지 아니하고 영원히 목마르지 아니할 것이다. Celui qui mange et qui boira le pain et l'eau que je donne n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. 여러분들 이건 육신적인 얘기가 아니겠죠? Donc ce n'est pas quelque chose de physique. 영적인 진짜 답을 주시겠다는 얘기입니다. Autrement dit, Dieu donnera la réponse spirituelle. 그래서 저와 여러분들의 영혼에 양식이 필요합니다. Et donc notre esprit a besoin de nourriture. 여러분들 이 말씀을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de bien saisir cette parole aujourd'hui. 그래서 여러분들 우리가 밥을 먹어야 힘이 나는 것처럼 영혼의 양식을 딱 내가 계속 먹으면은요 절대로 실패하지 않습니다. Tout comme nous devons être nourris pour être fortifiés physiquement, si nous continuons de nous nourrir par la parole de Dieu, 구약 시대 때 떡상도 그 얘기를 하고 있는 거고요. même la table de pain de l'Exode est en train de parler de cela. 예수님께서 오병 이어의 기적을 통해서도 지금 그 말씀을 하고 계시는 거예요. Même à travers le miracle des 5 pains et 2 poissons, il est en train de nous expliquer la même chose finalement. 저와 여러분들이 이 답을 붙잡으면요 평생에 승리할 수 있습니다. Et si nous saisissons cette réponse aujourd'hui, nous allons triompher toute notre vie. 내가 영적으로 답을 얻을 뿐만 아니라 이 답을 가지고 있으면요 다른 사람도 살릴 수 있습니다. Non seulement que spirituellement je vais avoir la réponse en moi, mais avec cette réponse, je peux aussi sauver les gens qui sont autour de moi. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis de commencer à recevoir toutes ces bénédictions. 하나님의 은혜로 제가 요거 조금 깨달은 거예요. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai un petit peu compris cela. 그러니까요. 말씀 듣는데 너무 좋은 거예요. Et donc le fait d'écouter la parole était une joie pour nous. 그래갖고 계속 말씀 쫓아간 거예요. Et donc j'ai continué de suivre la parole. 왜냐? 내 생명이 살아나니까. Pourquoi? Parce que mon âme était vivifiée. 내 영혼이 막 살아나니까. Mon esprit était de plus en plus vivifié. 그러면서 내 상처들이 치유가 되니까. Et que mes blessures commençaient à être guéries. 그렇게 없던 평안함이 회복되니까. Et que cette paix que je n'avais pas auparavant était restaurée. 행복하다는 게 이해가 되기 시작했으니까. Je commençais à comprendre ce que ça veut dire être heureux. 할렐루야. 하나님께서 지금 우리한테 그 답을 주고 계시는 거예요. Et donc Dieu est en train de nous donner cette réponse, cette même réponse. 첫 번째입니다. Premièrement, 어떤 양식을 하나님께서 우리에게 주시려고 하시느냐? quelle nourriture Dieu souhaite nous apporter? 애굽에서 해방되는 생명의 양식입니다. C'est la nourriture de vie qui nous libère de l'Égypte. 창세기 3장 근본 문제는 어떤 것으로도 해결이 안 되는 거예요. Le problème de Genèse chapitre 3, le problème fondamental ne sera résolu par aucun autre chose. 인간의 능력과 세상의 지식, 세상 것 가지고는요 절대로 해결할 수 없는 게 창세기 3장 문제입니다. Le problème de Genèse chapitre 3, c'est quelque chose que l'effort humain, la connaissance humaine ne peut jamais résoudre. 그래서 출애굽할 때 무교병을 먹게 만든 거예요. C'est pour ça que Dieu a demandé au moment de l'Exode de manger le pain 누룩이 들어가지 않은 sans 떡을 levain. 말하거든요. Le pain sans levain, le pain pas levé. 이 떡이 바로 예수님의 살을 설명하는 거예요. Et ce pain symbolise finalement la table de Jésus-Christ. 피는 예수님의 보혈 피를 말하고요. Et le sang, c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. 할렐루야. 이 생명의 양식을 먹으라는 거예요. Et donc il faut manger ce pain de vie. 운명이 바뀌는 생명의 양식을 먹으라는 Il 겁니다. faut manger cette nourriture de vie qui change notre destin. 영원히 해방되는 이 생명의 양식을 먹으라는 Il 겁니다. faut manger cette nourriture de vie qui nous libère pour l'éternité. 여러분들 가정 가문에서 내려오는 장 저주 거기서 완전히 빠져나오는 생명의 양식을 먹으라는 Il 겁니다. faut manger ce pain de vie qui nous libère des désastres et malédictions de la famille. 사람들이요. 자기 가정 가문의 배경 거기서 잘 못 빠져나와요. Parce que les gens ont souvent du mal à sortir des arrière-plans de l'environnement familial duquel ils sont issus. 그래서 하나님께서 그 빠져나오는 답을 딱 주신 겁니다. Et donc Dieu a donné la réponse pour sortir de ces problèmes. 그래서 내가 너희를 위해서 찢기는 내 살이다 이러면서
성찬식을 하셨지 않습니까? Et donc il a fait la Sainte Seine juste avant d'être crucifié en disant c'est ceci est ma chair pour vous. 할렐루야. 이 생명의 양식, 영혼의 양식을 먹으면요. 여러분들 재앙 저주, 가정 가문의 배경에서 완전 빠져나올 수 Et 있습니다. donc si vous mangez cette nourriture de vie, nous pouvons absolument sortir des désastres de la famille. 여러분들 요셉이요. 그 가정 가문의 배경에서 완전 빠져나온 거 아닙니까? Et Joseph était complètement sorti de cet environnement familial. 근데 형들은 그 가정 가문의 배경에 완전히 묶여 있었던 거 아닙니까? Mais les frères étaient encore restés à cet environnement de la famille. 할렐루야. 다윗이 그랬다니까요. C'était le cas aussi pour David. 모세가 그랬다니까요. C'était le cas pour Moïse. 여러분들 아무것도 염려하지 마시기 바랍니다. Donc ne vous inquiétez de rien. 애굽에서 해방되는 이 생명의 양식을 붙잡으면 여러분들 반드시 승리할 수 있습니다. Si nous saisissons cette nourriture de vie qui nous libère de l'Égypte, nous pouvons absolument 그 triompher. 12개를 갖다 쌓으라는 말은 12지파를 대표하는 거거든요. Quand il a dit de manger, de mettre les pains, les 12 pains sur la table, cela représente 그 les 12 말은 tribus. 하나님께서 12지파 모든 하나님의 백성들에게 이 생명의 양식을 풍성하게 주시겠다는 거예요. Cela signifie que Dieu donnera le pain tout simplement à l'ensemble du peuple de manière en abondance. 여러분들 아무것도 염려하지 말고 진짜 한번 생명의 양식, 영혼의 양식 이거 다 한번 붙잡아 보세요. Et donc ne vous inquiétez de rien, mais saisissez la nourriture de vie, le pain de vie. 결국 우리가 예배 나와서 예배 드리는 것도요. 이 생명의 양식을 얻기 위해서 나오는 겁니다. Et finalement, si nous venons au culte, si nous venons écouter la parole, c'est pour recevoir cette nourriture de vie. 그래 여러분들 진짜 기도해 보시기 바랍니다. Et donc essayez d'entrer dans la véritable prière. 하나님, 나에게 생명의 말씀을 주옵소서. Dieu, donne-moi la parole de la vie. 내게 남아있는 영적 문제와 세상을 이길 수 있는 힘을 얻을 수 있는 생명의 말씀을 내게 주옵소서. Donne-moi la parole de la vie qui me permet de triompher les problèmes et les problèmes spirituels qui sont restés en moi. Bon appétit. 할렐루야. 여러분들 진짜 영의 양식을 다 풍성하게 얻으시기 바랍니다. Donc soyez tous fortifiés, nourris par la parole. 두 번째입니다. Deuxièmement, 광야길을 가고 있기 때문에 힘이 필요합니다. puisqu'ils sont sur le chemin de désert, ils avaient besoin de force, 문제들이 너무너무 많습니다. parce qu'il y avait plein de problèmes. 저와 여러분들이 가는 인생길에 문제가 많은 것처럼 광야길에 당연히 문제가 많습니다. Tout comme sur le chemin de notre vie, nous avons des problèmes. Sur le chemin de désert, il y a plein de problèmes. 그래서 하나님께서 만나를 공급하셨던 것처럼 영적인 양식을 먹으라는 겁니다. Et donc, tout comme Dieu a fourni de la manne, Dieu fournit la nourriture spirituelle. 그래서 예수님께서 그 광야에서 제자들에게 이 말씀을 주신 거예요. C'est pour ça que Jésus a donné cette parole aux apôtres. 내가 곧 생명의 떡이니라. Je suis le pain de vie. 할렐루야. 예수 그리스도의 생명의 떡을 먹으시기 바랍니다. Donc mangez le pain de vie qui est la vie pour nous. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Et si l'homme mange ce pain, il vivra pour l'éternité. 그래서 그 성막 안에 떡상은 예수 그리스도를 상징하는 거예요. Et donc, c'est pour ça que la table de pain de proposition, c'est quelque chose qui symbolise Jésus-Christ. 그래서 하나님의 자녀는 우리의 생명 되시는 예수 그리스도를 날마다 먹어야 됩니다. Et donc, l'enfant de Dieu doit continuer tous les jours de manger le pain qui est notre vie. 그리스도의 복음으로 충만케 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis d'être rempli de l'évangile de Jésus-Christ. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이니라. Donc le pain que je donne, c'est la vie pour le monde, c'est ma propre chair. 여러분들 그리스도 안에 모든 축복이 다 들어 있습니다. Et donc à l'intérieur du Christ, il y a toutes les bénédictions. 하나님께서 우리를 구원하실 때 보좌의 축복을 예배해 놨거든요. Parce que Dieu, lorsqu'il nous a sauvés, il a préparé la bénédiction du trône. 그 보좌의 풍성한 축복을 우리한테 줘야 되는데 그 방법, 그 길이 바로 예수 그리스도다 이 말이에요. Il doit nous permettre cette abondance à travers la bénédiction du trône et la méthode de cela, c'était Jésus-Christ. 그래서 예수님이 사단이 와서 예수님을 시험할 때 또 그렇게 말씀하시잖아요. Et puis lorsque Satan est venu tenter Jésus lors de son jeûne, Jésus a dit cela. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. L'homme ne vivra pas seulement par le pain,
대저 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살 것이니라. Mais l'homme vivra par la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. 떡은 육신을 위해서 먹어야 됩니다. Le pain, nous devons manger parce que nous avons un corps 여러분들 physique. 맛있는 식사를 맛있게 하시기 바랍니다. Continuez de manger de bons repas. 그러나 영혼의 양식을 놓치지 마시기 바랍니다. Mais ne perdez pas le repas spirituel pour nous. 여러분들에게 저와 여러분들에게 영적인 힘이 진짜 필요해요. Parce que nous avons tous besoin de cette force spirituelle. 하나님이 그 영적인 양식을 풍성하게 공급하시겠다는 겁니다. Et que Dieu est en train de nous fournir finalement cette nourriture spirituelle en abondance. 그래서 진설병상에 그 떡을 이렇게 진설하는 거는요 24시입니다. Et c'est pour ça que lorsque nous mettons le pain sur la table de proposition, c'est 24 heures sur 24. 할렐루야. 빛을 발하는 것도 24시고요. Même la lumière dans le tabernacle est 24 heures sur 24. 진설병상에 떡을 진설하는 것도 항상 떨어지지 않도록 24 딱 진설하도록 했어요. Même pour le pain, sur cette table, Dieu a demandé à ce que ça soit 24 heures sur 24. 24 하나님의 말씀을 공급하시겠다는 얘기입니다. Ça veut dire que Dieu nous fournit la parole 24 heures sur 24. 여러분들 24 말씀 붙잡으면 승리할 수 있다는 얘기입니다. Cela signifie que si nous saisissons la parole 24 heures sur 24, nous allons pouvoir triompher. 여러분들 핑계 대지 마세요. Donc ne donnez pas d'excuses. 양보하지도 마세요. Ne cédez pas à cela. 이 말씀을 꽉 붙잡으시기 바랍니다. Mais saisissez la parole de 그래갖고 Dieu. 24 이게 내 말씀이 되도록 쫙 붙잡으시기 Il 바랍니다. faut que cette parole soit ma parole 24 heures sur 24. 근데 목사님 자꾸 기억하려고 하는데 자꾸 잊어버려요. Mais vous pouvez vous dire, pasteur, moi j'essaye de retenir, mais je continue d'oublier. 그래서 하나님께서 방법을 주셨어요. C'est pour ça que Dieu a donné la méthode 이마에도 붙여라. de mettre sur le front, 손목에도 매라. de mettre sur le poignet, 문설주에도 발라라. mettre sur la porte, 화장실 앞에도 갖다 붙여놔라. mettre devant la porte des toilettes. 할렐루야. 앉았을 때이든지 길을 행할 때이든지 누웠을 때이든지 항상 보이도록 갖다 붙여놔라. Mettez la parole pour que vous soyez assis sur le chemin en train de marcher, que vous puissiez voir la parole de Dieu. 그래서 영혼의 양식을 항상 떨어지지 않도록 만들어라. Afin que la nourriture de notre âme ne soit pas en manque en nous. 근데 저와 여러분들이요. 하나님 자녀도 맞고 구원받은 것도 맞고 예배도 승리하는 것도 맞는데 이걸 자꾸 놓치니까 순간순간 놓치니까 자꾸 이렇게 순간 쏟게 되는 거거든요. Et il est vrai que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu nous a sauvés, mais c'est parce que nous perdons la parole que nous pouvons aussi parfois nous tromper. 그래서 여러분들 말씀으로 한번 도배를 한번 해보시기 바랍니다. Et donc soyez couverts de la parole de Dieu. 할렐루야. 어떤 목사님은 진짜요. 여기다가 막 말씀 쫙 정리해갖고 딱 기록을 해. Il y a vraiment des pasteurs qui écrivent sur leurs propres mains la parole de la semaine. 딴 데 해놓으면 자꾸 지워지니까. Parce que s'il écrit sur ailleurs, ça s'efface. 그래갖고 계속 보는 거예요. Et donc il 순간순간. continue de regarder sa 그 말씀을 놓치지 않도록. pour ne pas perdre la parole. 할렐루야. 각인되면 승리합니다. Parce que si nous avons l'empreinte de la parole, nous allons 뿌리 triompher. 내리면요 완전히 열매 맺습니다. Si nous avons la racine, nous allons porter des fruits. 여러분들 만약에 말씀 체질 딱 되지요. 그러면 운명이 바뀌어버려요. Si nous avons la nature de la parole, notre destin va changer. 그래서 하나님께서 이 지금 생명의 양식을 공급하라고 말씀을 Donc 주시는 거예요. Dieu nous fournit la nourriture spirituelle. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 지금까지 이스라엘 민족을 인도하셨는데 그 하나님의 놀라운 증거의 양식을 붙잡으라는 거예요. il faut maintenant saisir la merveilleuse nourriture de témoignage que Dieu nous a conduits jusqu'ici. 그래서 모세가 그걸 기록했잖아요. C'est pour ça que Moïse a écrit tout ce parcours dans un 창세기를 livre. 기록한 목적이 있다니까요. Pour la Genèse, il y a un objectif d'avoir écrit. 창세기 3장 15절을 기록하기 위해서 창세기를 기록한 거예요. Il a écrit la Genèse pour écrire Genèse chapitre 3 verset 15. 할렐루야. 여자의 후손이 사단의 권세를 박살내신다. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. 여러분들 이게 영원한 양식입니다. C'est la nourriture éternelle pour nous. 그래서 네피림 시대 때 방주를 만들어라. Et puis à l'époque de Néphilim, Dieu a demandé de faire l'arche 바벨탑 시대를 이기는 길 가나안 땅으로 가라. et d'aller vers Canaan, la solution pour triompher à cette époque de tour de Babel. 아브라함이 이 언약을 붙잡고 단을 쌓기 시작한 겁니다. Et Abraham a saisi cette alliance, il a commencé à monter l'autel devant Dieu. 그러니까 아브라함도
선조들로부터 들었던 그 언약들을 딱 정리하고 붙잡고 단을 쌓기 시작한 거예요. Et donc Abraham aussi, il a écouté la parole de ses ancêtres. Il a commencé à monter l'autel pour faire des sacrifices devant Dieu. 이 생명의 양식이 이삭에게 전달된 거예요. Et cette parole, cette nourriture de vie a été transmise à 이 Isaac. 생명의 양식이 요셉에게 전달된 거예요. Cette nourriture de vie a été transmise à Joseph. 결국은 요게벳을 통해서 모세에게 어릴 때에 전달된 거예요. Et puis à travers Jochebed, cette alliance a été transmise à Moïse. 그 증거의 양식을 딱 모세가 붙잡은 거예요. Et Moïse a saisi finalement cette témoignage, cette nourriture de témoignage. 이게 어릴 때 이게 들어가니까요. 모세가 80세 돼갖고 은혜 받으니까 이게 완전히 살아나 버리는 Et 거예요. puisque lorsqu'il recevait cette parole, il était enfant, mais lorsque il était âgé de 80 ans, c'est devenu complètement une réalité. 그렇게 예수님이 말씀하신 것처럼 영원히 목마르지 않는다는 말씀이 모세에게 성취가 된 거예요. Et donc la parole de Jésus qui dit qu'il n'aura jamais soif, c'est finalement accompli dans la vie de Moïse. 할렐루야. 어떤 문제가 와도 모세는 목마르지 않아요. Parce que quels que soient les problèmes qui étaient arrivés, Moïse n'avait pas 줄이지 않아요. il n'avait pas soif, il n'avait pas faim. 풍성한 양식이 하나님께로부터 계속 공급되는 거예요. Parce que la nourriture continue d'être fournie en abondance. 그게 시스템이 딱 모세는 만들어진 거예요. Et pour Moïse, c'est devenu complètement un système. 이제는 모세만 자기만 누리지 말고 성막을 만들어서 이스라엘 백성들에게 이 시스템으로 전달하라는 거예요. Et maintenant, il ne faut pas que ça soit une réjouissance personnelle, mais que, à travers le tabernacle, que le peuple Israël puisse s'en réjouir également. 할렐루야. 후대에게 전달하라는 거예요. Il faut maintenant transmettre aux enfants, aux prochaines 아니 그런데 générations. 대부분의 이스라엘 백성들이 이거 놓쳤거든요. Mais la plupart des Israélites avaient perdu cela. 근데 몇 명 딱 전달된 거예요. Mais quelques-uns ont saisi l'alliance. 그 여호수아 갈렙입니다. C'était Josué et Caleb. 이게 한 몇 사람한테만 딱 전달됐는데도요. 가나안 땅이 정복되는 거예요. Et l'alliance a été transmise à quelques personnes et Canaan a été conquis. 할렐루야. 이게 영의 양식입니다. Donc c'est la nourriture de vie pour nous. 생명의 양식입니다. C'est la nourriture de la vie 여러분들 오늘 éternelle. 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc je vous bénis de saisir cette 여러분들 alliance. 오늘 진짜 여러분들 결단 딱 내리면요. 평생의 응답으로 이어집니다. Si aujourd'hui nous prenons cette résolution, vous allez recevoir la réponse de la vie éternelle. 결론입니다. Conclusion. 이 떡상을 만들면서 똑같이 고리를 또 만들려고 하는 거예요. Et puis en demandant de faire des tables de proposition, Dieu a demandé aussi qu'il y ait des boucles 그 채를 만들어 갖고 그 고리에 끼워 가지고 이동할 수 있도록 고리를 만들라는 거예요. et qu'il y ait des bâtons pour mettre dans ces boucles pour que la table soit transportable. 이게 무슨 말이냐? Qu'est-ce que ça signifie? 결국은 이 진설병상을 이동시켜 가지고 가는 데마다 살리라는 거예요. Et donc, il faut que cette table soit transportable pour que partout où il va, qu'il puisse sauver tout ce qu'il y a autour. 237 나라가 잘 나가는 것처럼 보이지만은 결국은 영의 양식이 없어서 다 죽어가고 있으니까 그 영의 양식을 공급하라는 거예요. Les 237 nations ont l'air de réussir, mais finalement, il manque la nourriture spirituelle, donc il faut leur transmettre, leur fournir la nourriture spirituelle. 아모스 8장 11절에 이렇게 말씀하고 있습니다. Donc Amos chapitre 8, 찾으세요. verset 3. 주 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니요 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라. 몇 절? 아모스 8장 11절입니다. Ce verset 11, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. 여러분들 여호와의 말씀을 듣지 못하면요 기갈이에요 기갈. Donc si nous 굶주린다 이 말이에요. ne pouvons pas entendre la parole de l'Éternel, nous allons avoir la soif. 왜 이스라엘 나라가 그렇게 멸망할 수밖에 없었느냐? Pourquoi est-ce que Israël a connu de telles destructions? 예레미야 애가 4장 4절에 그렇게 말씀하고 있습니다. Dans Lamentation, chapitre 4, verset 4, on dit 젖먹이가 못 말라서 혀가 입천장에 붙었다 그랬어요. On dit que la langue du nourrisson s'attache à son palais. 아이들이 떡을 구하나 떼어줄 자가 없다. Les enfants demandent du pain, mais personne ne leur en donne. 후대들이 영의 양식을 먹지 못해 다 굶어
죽어가고 있는데 아무도 떼어줄 기성세자가 없다 이 말이에요. Les enfants, les prochaines générations sont en train de mourir de faim et de soif, mais personne n'apporte le pain. 그래서 이스라엘 나라가 바벨론의 포로 될 수밖에 없었던 겁니다. Et c'est pour ça que Israël était devenu captif de Babylone. 하나님께서 우리 파리반석 교회를 프랑스에다 세우신 이유가 이것 때문입니다. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a établi l'église du Rocher de Paris. 우리가 여러 가지로 부족하고 연약한 건 맞지만은 그래도 우리가 이 언약을 붙잡아야 됩니다. Nous avons des faiblesses, des circonstances difficiles, mais il faut toujours saisir cette alliance. 그래서 어린 렘넌트들이 와서 이 생명의 양식을 먹도록 만들어라는 거예요. Pour que les jeunes remnants puissent venir écouter la parole, manger cette parole. 병든 자들이 와서 이 영적 양식을 먹고 치유받도록 만들어라는 거예요. Pour que les personnes malades viennent écouter cette parole pour être guéries. 할렐루야. 그래서 237 치유 서밋 성전을 놓고 우리가 기도하는 겁니다. Et donc nous prions pour le temple, pour les 237 nations, pour la guérison et le sommet. 이 영적 양식 아니고는 누구도 살아날 수 없고 누구도 살릴 수 없습니다. Parce que si ce n'est pas par cette nourriture spirituelle, personne ne peut être sauvé, personne ne peut sauver. 하나님께서 은혜로 저와 여러분들에게 먼저 주신 거예요. Et par la grâce de Dieu, nous avons été en premier à recevoir cette 그건 다르게 réponse. 설명이 안 돼요. On ne peut pas expliquer cette grâce. 전적으로 하나님의 은혜입니다. C'est totalement par la grâce de 우리가 Dieu. 잘나서 받은 게 아니에요. Ce n'est pas parce que nous étions meilleurs, 하나님의 은혜로 우리가 이 축복을 먼저 받은 거예요. mais par la grâce de Dieu, nous avons reçu en premier cette grâce. 뭐 하라고요? Pour faire quoi? 모르는 사람한테 전달하라고요. Pour transmettre à ceux qui connaissent pas. 내가 있는 현장에 전달하라고요. Pour transmettre là où je suis. 뭐부터 하면 됩니까? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? 기도부터 하면 돼요. Il faut commencer par la prière. 하나님 난 전도할 줄 모릅니다. Dieu, je ne sais pas évangéliser, 그러나 하나님 내가 만난 이 생명의 복음을 내가 있는 현장에 전하고 싶습니다. mais je veux apporter cet évangile de la vie dans le monde, sur le terrain où je suis. 하나님께서 은혜를 주시옵소서. Donne-moi la grâce. 하나님께서 인도해 주시옵소서. Conduis-moi ma vie. 하나님께서 영혼을 붙여 주시옵소서. Envoie-moi des âmes à sauver. 할렐루야. 여러분들 우리 여기 주보 있잖아요. 주보. Vous avez toujours tous les semaines c'est pour le prospectus. 저희 교회는요. 이 주일 강단 말씀을 미리 이렇게 적어서 나눠줍니다. Dans notre église, nous avons la parole de dimanche qui est écrite à l'avance et qui est distribuée. 대부분의 교회가 그렇게 하지 않아요? Mais dans la plupart des églises, on n'a pas ce genre de choses. 옛날에 안양동부 교회 가서 훈련 받을 때 이렇게 딱 하시더라고. Il y avait, quand j'étais parti dans une autre église pour être formé, c'est comme ça qu'ils faisaient. 그러니까 성도들이 일주일 동안 말씀 붙잡기가 너무 좋아. Et donc, c'était très bien pour les fidèles de saisir la parole de Dieu. 그래서 저도 그때 이후로 강북영광교회도 그렇게 하고 저도 그렇게 하고 있습니다. Mais du coup, après ce moment-là, en fait, je faisais ça en Corée et puis en France aussi. 생명의 양식을 먹으라는 거예요. Parce qu'il faut manger la parole de nourriture. 그리고 이걸 가지고 현장으로 들어가라는 거예요. Et puis, il faut apporter cela sur les terrains. 그래가지고 혹시 하나님이 만남의 축복을 주시면 전달하라는 거예요. Et que Dieu, s'il donne une bénédiction de rencontre, il faut transmettre. 이 안에 생명의 양식이 기록돼 있어요. Parce que la nourriture de vie est écrite là-dedans. 여러분들 하나님이 어떤 사람을 붙여줄지 아무도 몰라. Et on ne sait jamais quel genre de personne Dieu nous enverra. 시어머니도 몰라. Même notre belle-mère ne sait pas. 며느리도 몰라. Même la belle-fille ne sait pas. 그 하나님만 아시는 거예요. Seul Dieu le sait. 그 하나님께서 붙여주시는데 아니 전도할 자료가 없네. Mais si Dieu envoie des gens et qu'on n'a pas de matériel pour évangéliser, 아니 메시지라도 딱 정리가 돼 있어 딱 메시지 하면 되는데 그것도 잘 안 되네. si j'avais les messages en moi, ça aurait été bien, mais si je n'avais pas de message, qu'est-ce que je devais faire? 그러니까 가만히 보면 준비가 안 돼 있어. Donc souvent, on n'est pas préparé à donner. 그래갖고 막 갑자기 만나갖고 막 자료를 찾아니까 하나도 없어. Et puis quand on a la rencontre parfaite et que quand on cherche le matériel, on n'en a pas. 그때부터 전도지를 챙기기 시작했습니다. Et à partir de ce moment-là, il faut préparer les matériels 최근에 어느 d'évangélisation. 집사님이 그렇게 얘기하시더라고. C'est ce que une personne, une diaconesse m'a dit cela. 주보 좋은 전도지입니다. Le prospectus est un bon moyen d'évangéliser. 가지고 다니면서 보세요. Prenez-le et regardez-le. 여러분들 예배 드리고 이렇게 다 이렇게 놔두고 가는 사람들도 있던데 꼭 가져가세요.
Il y en a qui laissent après le culte, mais prenez, apportez-les chez vous. 여러분들 진짜 기도하면서 한 장 더 챙겨가세요. Et puis prenez un en plus pour donner aux autres. 여러분들요, 우리가 전하는 이 전도지 하나, 내가 전하는 복음 하나, 이게요 어떤 역사를 일으킬지 아무도 알 수가 없어요. On ne sait, personne ne peut savoir ce que nous faisons, la petite chose que nous faisons pourrait porter comme fruit. 저 바누아투에 렘넌트 한 명이, 그때는 이제 교회는 다니고 있었지만 렘넌트는 아니었는데 렘넌트 한 명이 호주에 유학을 온 거예요. Il y avait une remnant qui était à Vanuatu et qui était venue en Australie pour faire ses études. 아니 근데 하나님의 은혜로 주의 친구 따라서 다락방 교회를 다는 거예요. Mais par la grâce de Dieu, grâce à ses amis, en fait, elle a pu aller dans une église de Darapang. 이 친구가 복음을 받은 거예요. Et cette personne a écouté l'évangile. 바누아투는 거의 80~90%가 다 기독교인이거든요. Alors que Vanuatu, c'est un pays plus chrétien. 근데 교회 다니면서 이 복음을 몰랐던 거예요. Mais en allant à l'église, elle ne connaissait pas très bien l'évangile. 그래갖고 이 청소년이 복음 깨닫고 난 다음에 방학 때 자기 집에 가갖고 부모들한테 이 얘기를 한 거예요. Et après avoir compris l'évangile, cette remnant a commencé à parler de l'évangile également à ses parents. 이게요 교회에 전달되고 이게 전달돼갖고요. 나중에는요 대통령까지 왔다니까요. Et ça a été transmis à son église et transmis jusqu'au président, et le président était même venu en Corée. 그래갖고 있잖아요. 그 바누아투에 가갖고 유 목사님 집회했잖아요. Et donc Pasteur Hu était parti même dans ce pays pour faire la conférence. 그걸 가지고 또 막 기존 교회에서 막 이단 시비 붙어갖고 막 방해했다니까요. Et il y avait d'autres églises qui étaient jaloux et qui ont commencé à critiquer cela. 근데 다 장관들이 다 이 메시지 들었어. Mais ce sont les ministres du pays qui ont écouté cette parole. 어떤 장관은 한국에 와갖고요 암 있는 거 치료받았다니까요. Il y avait aussi une personne du gouvernement qui avait un cancer et qui a été guérie en Corée. 여러분들 렘넌트 한 명 때문에 그 일이 난 역사예요. Et c'est grâce à une remnant qui était là pour partager la parole. 그런 와중에 우리 우석이 아버님이 지금 바누아투에 계신다니까요. Et puis il y a le père de Usok qui est à Vanuatu en train de faire la mission. 이분들이 지금 통신으로 RTS 신학 공부하고 있다니까요. Et donc ses parents sont en train de faire l'étude de la théologie en ligne. 여러분들요, 우리가 하는 이 작은 행위 하나가요 어떤 영향을 입힐지 아무도 알 수가 없는 거예요. Les petites choses qu'on peut faire dans notre vie peuvent engendrer de grandes choses. 여러분들에게 이 생명의 양식으로 풍성하게 누리고 생명의 양식을 전달하는 축복의 주역이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de vous réjouir en abondance de cette nourriture de vie et que vous puissiez transmettre cette nourriture. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Seigneur, nous te remercions. 오늘도 우리에게 은혜 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce. 생명의 양식으로 영혼의 양식을 풍성하게 부어 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la nourriture en abondance comme nourriture de parole. 이 생명의 양식을 내 자신이 누리고 또 현장에 전달하는 주역이 되도록 역사하여 주시옵소서. Nous voulons que nous puissions nous-mêmes nous réjouir de cette nourriture de vie et que nous puissions transmettre cela sur nos terrains. 예수 그리스도 이름으로 Nous 기도드렸습니다. avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.